नमस्कार दिन आसे 8टा बजलानी आमे ओडिशा एंट्री कलु वेलकम टू ओडिशा काइना केते दिन हेलानी आमे ओडिशा खाइले के दिन भाई देखो 6 दिन 6 दिन हेला कौन आमे 21 तारिख जाइलु 21 आज हाँ अरे 21 आओ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 माने दीर्घ 9 10 11 दिन 11 दिन चला 11 दिन हेलानी हम आज रिटर्न करूते माल भी आमर शीघ्र पहुँचार अच्छी गले माटी बारंबार फोन कर शीघ्र पहुँचले खाली हम से अनुसार आम शीघ्र पहुँचे खाली हम तापर आम पारादीप नंबर भी पाखे आसी तो काली भी लोड हो पारे जेहतु काली सेप्टेम्बर 1 तारिख मना कर लोड हम ना कहीं खाली करवा खाली सेपटे कहते लोड करवा तो टाइम हम ना मना कर जदि खाली खोले खाली कर खाली करदे मोर इे आम कम अच्छी जहाँ भी कार्य रही कम कर टाइम जीव तो हम ना सेपटे खाली करेंगे आम एपटे काम सारी काम सारा संध्या बेलू नहीं पारादीप पहुँचू गाड़ी एबे समय 2टा बजलानी आसी होटल रू मगाई बिरियानी बिरियानी को कौन से बाहर करा मालटा बाहर हाँ बड़ा मालटा आई देखो तो एकुटिया आंटी बंद होते लगुच दिन 2टा बजलानी गाड़ी एवं ठिया कल अध घंटा आम भी खाया सांग गाड़ी भी रेस्ट हो आराम से फिर चलिए लगुच एवं आम खियापिया सब रेडी आम चलू ए अभिमुखे जिते शीघ्र पहुँचले से शीघ्र ऋण हम काली पहुँचिकी खाली खाली करार अच्छी कहीं काली ड्राइवर दोष खाली कले काली संध्या देला लोड कर बर्षा नहीं जाइए हाँ भुवनेश्वर पहुँचलु बसलु एंट्री कर
ଏବେ ଆମର ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ଟାଙ୍କିରେ ଲଗେଇଛୁ ଗାଡ଼ି ଟାଙ୍କିରେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି ଏବେ ରୁଟି ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦେଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଗରମ ବହୁତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ସକାଳେ ଖାଲି ଉଠିଲା ଯାହା ହେବ କଥା ହେବ ନହେଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଖାଲି କରି ପଳେଇଛି ଏଇଠି ଖାଲି କରି ଏଇଠି ବେଗା ତ ଟାଙ୍କିଟା ତ ଘର ନା ଆଉ ମନେ କର ମୋର ଟାଙ୍କି ଚାଲୁନି ବୋଲି। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଉ ଦିନ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଗାଡ଼ି ଯେହେତୁ ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳ ଆସି ଗାଡ଼ି ଖାଲି କରୁଛି ଗାଡ଼ି ଖାଲି ଆରମ୍ଭ ଅଧା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଖାଲି ଖୁଲା କରି ପ୍ୟାକିଂ କରି ସିଙ୍ଗୁଳି ଲୋଡ଼ ହେବ ଆଉ ଆମେ ପାରାଦୀପ ଯିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ସିଙ୍ଗୁଳି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଖାଲି ଖୋଲା ହେଇଗଲେ ଆମେ ସିଙ୍ଗୁଳି ପାଇଁ ଫେରି ଯିବୁ। ପ୍ରକାଶ ରହିବ ତା ଘରେ କାରଣ ପ୍ରକାଶ ପୂଜା ଅଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘରେ ରହିବ। ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆଉ କିଏ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି କହିହେବନି ଏବେ ବି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ଆସିବନି ଟ୍ରିପ୍ରେ ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ସାରିକି ସେ ଆସିବ ଫେରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ମ୍ୟାନେଜର୍ ତ ସବୁ ପେପର ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛନ୍ତି ସରିଗଲାଣି ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଅଛି ସରିଗଲେ ବାହାରି ପଳେଇବା 2ଟା 3ଟା